जें डेव्हलपमेंट जावपाचें तें आमकां दिसपाक जाय. आतां तिलारीचे जेन्ना आमी उलयतना, Speaker sir, Maharashtra government has agreed to study the feasibility of this increasing water shortage of Tilari Dam by 5.34 TMC. This is what they have agreed. And going Sarkaracho jo target on the left bank and the right bank of the canals of the Tilari irrigation project, they are estimated at almost 400 crores. This is what the estimate is. One hand, Magadista, the government, you all are making a lot of grand plans for Tilari irrigation, but on the other hand, thousands of liters of raw water is wasted due to faulty works. Now, kidak sangta, Speaker sir, so Walvaha on the Tilari Dam pipeline is faulty. It has created flood-like situations when thousands of liters of raw water is wasted. Ada, similar wastage has happened when in December last year in Shiolim. Couple of years ago, je villages now Shapora and Bicholi and Pendne, inga flood zalle, and this water basically after it was released from Tilari Dam. So water harvesting, regional Bab na hinga, but he was talking about, and you have initiated it. I congratulate you for that. In my constituency as well, there are several water harvesting projects that we have put forward, and you have helped us. So I believe this is a good thing for water conservation. You need to do these feasibility studies and consultancy for the preparation of DPR of 6 new dams to store 15 TMC. This is the statement of the Honorable Chief Minister for irrigation, industrial and drinking purpose. Here rainwater harvesting this rainwater harvesting is basically very important at individual level, housing colonies, educational institutions and establishment. This is something I believe that you are doing it, you need to take it more aggressively. WRD Minister has stated that to me a beautification getle of as many as 40 lakes across the state. Ana je old age irrigation system revive korpak tumi ek prayatna kotle mun sanglole. You started this project by launching Davonde Lake. As nantar ki zale, I believe the Honorable, how many more lakes have you beautified? I think the Honorable Minister should answer. If you look, Speaker sir, there is a failure on the part of this government to maintain lakes, ponds, springs and other water bodies in the state of Goa. I kidak sangta, Speaker sir, Zoritor reply LAQ 64 dated 23rd July mugele ye prashna je ashille. Intun dakoin dila ki the department are answer dila ki of 112 water bodies tested for pollution, 66 water bodies are polluted. This comes to 50%, and this is very, very shocking. This shows, I believe, that you need to show more sympathy to preserve our water bodies. What are the steps the government has taken to stop this pollution? Ada utilization ache zoridora uloitna tech prashne LAQ 64 je 23 July 2024 ak ashille, Speaker sir. I had asked for the state government funds with regards to rejuvenation of water bodies from 22 till the date, along with the utilization of funds. And that 22-23 allocation alle 75 lakhs, utilized alle 32 lakhs. 23-24 on allocation alle 300 lakhs, utilization alle 118 lakhs. 24-25 allocation alle 300 lakhs, yeah or saka. Now till now, I think the answer that you show is you've spent 13.38 lakhs. I believe you should not underutilize these funds. This is the need of the hour. You need to take this more aggressively. And that's because, sir, so a very important subject, especially in my constituency, and this is with regards to the illegal borewells and groundwater quality testing. So tugelo Regulation Act of 2002 and 2003 of Goa Groundwater Regulation Act. Manya Mantri Naj Magadista ek biluyala with regards to this. Now, Speaker sir, there is an urgent need to control the misuse of groundwater. Anik answer zoritol choilia, Speaker sir, the government basically has no mechanism to check the quality of groundwater which is found contaminated. Zaite dagyar due to seepage of sewage,
discharge of hazardous and poisonous waste in bore wells as well as in the open drains. आता 2B जो 30th July 2024 हांवें एक प्रश्न घातलेलो. तुवें उत्तर दिलां की out of 113 illegal bore wells have been identified. I think of this you have said in industrial estates, out of which 84 bore wells were sealed, only 8 bore wells are regularized, and in some cases replies awaited from the show cause notice. Speaker sir, ये हांव प्रश्न कित्याक काडटा? मुगे इंडस्ट्रियल इस्टेट एग्जाम्पल इन कुंकोलीम इंडस्ट्रियल इस्टेट थिंगा एकलो अविराज देसाई म्हणून तेणें तुका लेटर बरयला. तेणें म्हाका दिसता तुगेले WRD ऑफिशियल थिंगा येयले, थिंगा ओपन सारको बाय मारले. कंटिन्युअसली आफ्टर फॉलोइंग अप फॉर 2-3 months एक पंप तुवें तुगे डिपार्टमेंटान सील केला, ती बाय पुरयल्या. कलेक्टरा लायन तेज भायर ग्लोबल इस्पात म्हणून एक आहा, थिंग आनी एक व्हड बाय मारल्या. हे सगल्यांनी थिंगा स्पीकर सर म्हाका दिसता इतल्यो बाय मारले. And the reply what you have given me that few wells are found is incorrect. I am telling the Honorable Minister, this is a very serious issue because we are playing with the lives of my जे कुंकोळकार आहे. Today जे fish industry आहे, I am telling you, 4 लाख लिटर उदो जाय तांकां दिसाक. 100 ते 150 तुका एक युनिटा मेळटले. हे उदो थिंगा जिरोयताय आनी तो मागीर तेगे आमल्या गांवां केपें गांवां जे शेतकार आहाय ते मागीर थिंगा बोवाड माताय. हे इतले सारके इलिगॅलिटीज चल्ला. यू हॅव इनिशिएटेड नो डाउट, बट यू हॅव टू मेक शुअर एंड प्लीज गिव मी अ वर्ड that you will send your officers. All the borewells are illegal. ते उदो पट्टींग जाता, this is the main cause. They have absolutely no license. सारके इतले ते नुस्त्या उदो येता, बायन तोयता, neighboring. This is only one Kunkolim because I know it's my constituency. But I believe that everywhere, across several industrial estates, here bore wells जाते. This is something with your seniority. You should put this in place. You will get the blessings of the people of Goa, especially from my constituency. And I request you, please take this very, very seriously. Because तुम्ही जे म्हाका उत्तर दिला with regards to this illegal bore wells, periodic monitoring, repeated inspections of sealed bore wells are done too, so that these illegalities are not continued. म्हाका दिसता जे LAQ 2B हांवें तुका उत्तर एक क्वेश्चन घातलेलें की what is the method criteria adopted by WRD to allow bore wells in the state and to monitor the same. Speaker sir, म्हाका उत्तर मेळ्ळें की as per Ground Water Act 2002, water meter is fixed to monitor groundwater usage for commercial purpose. In another reply, LAQ 62 dated 16th July 2024, the number of bore wells that you have said are permitted by your department to operate in the state is 962. This is the apart. I am telling you there are hundreds only in one industrial estate. I want to know from the Honorable Minister, what is the method or the procedure that you have adopted your department with the number of bore wells in the state? Have you done any study? Anik ye je groundwater extract kota hai, because this is done illegally. Ye extract kota ite, this is for domestic use. Itle anta tanker ete. Te tankerachi haंव येता कित्याक आज इतले उदो सप्लाय जाता, पूण तुगेलो रिप्लाय जरी तर वॉटर टँकर्साचे चोयल्यार 6C 30th July yesterday's reply. ये रिप्लाय जरी तर चोयल्यार you are stating that there are only 75 private tankers registered with WRD from 2020 till date. Can 75 tankeraंनी because पणजेच्या गांवांत उदो सारक ना, इतले उदो सप्लाय जाता, and 75 only are registered with you. All these water tankers are illegal. You need to take strict action against them. Some water tankers Suraj Gan tinga supply kota तेच हितू उदो घाताय. We have caught आमचे जेन्ना वेर्ना हिंगा आमचे पार्टीचे बाब अमित हेणे हे स्टॉप केल्ले आनी दाखोवन दिले सुरेज घाताय तीच हितू उदो घेवन वयताय. हें कितें चल्लां स्पीकर म्हाका दिसता with your seniority please put this in place. I have expectations from you because जे म्हाका दिसता, and who monitors this? Source point पड आहा. What is the source point? Where is going घात थिंगा pipe घाताय तेंगेले? What is the
do you have any pre-declared source points from where this water is extracted? Tumi water meter gatla mun sangla. I believe no one has fixed any rate for the supply of this groundwater by private water tanker operator पडे हे water tanker mafia झाले 75 पणजेच्या गावात एजमाय सिंग 75 आसतले दोना पावलो उदो सारकना मिरामार उदो सारकना इतले टँकरान उदो वयता रिप्लाय सेज यू that there is only 75 म्हाका दिसता you set up a mechanism put this in place you will also get revenue this is something I demand from the honorable minister ki color coding on the tankers, tie up with FDA to check the quality control and the point of extraction. This is just, they are doing it whatever they want. Speaker sir, speaking on scientific desilting of nallas, I thank you because a lot of desilting has happened in my constituency in Kunkolim. Aaj गोंयभर जे गांव बुडटा म्हणून सांगता आमचे जे 12 बांद आहाय डिसिल्ट करपाकूय तुवें आमकां टेंडर दिलेलो आहा पूण 22 करोड 70 लाख म्हळें म्हाका दिसता हेच पयशे आतां हांव खबर आहा पणजेच्या गांवांत सांतिनेज नाल्ला आनी हुंय फ्लडिंग जाता थिंगा म्हाका दिसता सिस्टमॅटिकली जोरी तर तुवें तें सारकी तोरी तर हे टेंडर जाले एंड प्लेसीस वेर इट इज रियली नीडेड एंड आय बिलीव दॅट यू कॅन make sure the flooding that is happening in villages and cities will not happen and I think you should look at this very very seriously. Speaker sir, je budgetan ek provision kela for the year 24-25 of 85 crores for the purpose of flood control in order to minimize the adverse impact of flood. Padde गावांत मंत्री आहा आमचे बाब सुभाष फळदेसाय वर्सा वरोस बुडटा आमी सांगलोलें की we had requested you to do an NIO study on this. Why is this phenomenon happening? And last time you had said you would look into it. Je logs pad yeta tinga, the logs in tinga logs jata, but that is the river Kushavati, the source. Because jenna tinga Kepechan, Modgaon so zaina, and that entire area, jenna gelte orsak, don morna zali. Morna ospa pasu tinga boat gen also pade. This time also the situation was bad. If you can please look into this particular thing that is happening in Paroda, I would be grateful. Because ani ek jo barikso maga dista AE je pattuge hai in the WRD department, they are asking for second extension. Ani hui na hui ye injustice atle on the JEs and TAs. So if you could look into that. Because Provideria che oloitna the major issue, I believe, is whether you are utilizing the funds fully. If you could tell us, because these homes are run by the Director of Public Assistance. I believe, and whether they are fully functional, or it gets very difficult even for us as MLAs with the procedure that they have. The safety is good, but because of Magadista, whether this capacity of these homes are fully functional, are they left? Because आज ज्या पद्धतीन आज a lot of our elders, it is shocking to see the way they are taken, the way they are treated by their children. It is not not very nice with person with disabilities. So whether all the facilities are there. कुंकोळची आमची जी एक प्रोविदेरिया जी आहा तिंगा म्हाका दिसता बारीकशें पेंटिंग आनी भितर कितें काम आहा. So I will write to you if you could take that on priorities. Because the maintenance म्हाका दिसता for all these old age homes, they need to be taken very very seriously. These institutions, I believe, should get more attention. Refurbishment in the last financial Modgaon गांवांत जे old age home आहा, this has reached full saturation, completely full. Yeah, so you can tell us about that. Because जे म्हाका दिसता, as I said, the horrific reality आमची सोसायटीची, आमचे जे जाणटे आहाय तांकां जायते जाण आमी they take them to these old age homes. So we need जे modern families. म्हाका दिसता we have to also, you need to work and see in your department that why our elderlies are taken. Just as a survey to understand why are they taken. It's because जेन्ना कॉर्पोरेशनाचे उलयतना it is stated in the budget that you intend employment in fields, dairy, fisheries, and to help the Ministry of Cooperation of the government under the scheme of strengthening of primary agricultural cooperative society,
PACS. आतां हितूं कितले तूं पोस्ट क्रिएट करपाक सोदता, इन वॉट कॅटेगरी, इफ दी ऑनरेबल मिनिस्टर could tell us. One important situation if we look within your department, an example EDC, जावं IDC, जावं housing, जावं Goa handicraft, engele retiring age ha 60 years. But most of your employees of the cooperative organization like Goa Sakar Bandar, Milk Dairy, Goa Housing Federation, ये म्हापसा बाजार, ये cooperative credit society, तेंगे age ha 58 retirement achi. I believe if you can, I appeal to you that this retirement age from 58 should be made to 60, because all the government servants retire at 60. Speaker sir, last jenna uleitna with regards to I believe that cooperative sector all-time low of every time this government is in the direction of basically it looks like weakening the cooperative sector. Sugarcane Sanjeevani sugarcane factory आणि प्रत्येक assembly नाव काढता. कालच्या दिसाक ते तिंगाचे जे worker आशिल्ले, they gave me a memorandum. I believe you all are giving them VRS. The agriculture minister has moved a note. This, because is, and I believe a step towards, this was a step towards, it was a visionary project by Goa, आमचे पहिले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर, सुदीन बाब निदला. त्या टायमाक स्पीकर सर हे एंटी कॉपरेटिव्ह मुवमेंट पड आसलो. दिस इज नाव टर्निंग टू बी एंटी कॉपरेटिव्ह. हे म्हाका दिसता हूंय ना हूंय तुवें हेजेर लक्ष घालपाक जाय, तांकां हूंय ना हूंय ऑब्जॉर्व करूंक जाय. अदरवायज द होल आयडिया, देर आर institutes coming there, whether this is a land deal, ethanol plant, tinga PPP चे 3 पुसा टेंडर जालो, तिंगा RAQ लागून कोण येणे, हे प्रयत्न म्हाका दिसता हूंय ना हूंय ओरिजिनल जे शेतकार आहे तेजे तुमी हूंय ना हूंय जो अन्याय जाता, इट इज एंटी, आय बिलीव दी एंटी विजनरी प्रोजेक्ट ऑफ भाऊसाहेब बांदोडकर. देर आर सेवरल, म्हाका दिसता पयच्या दिसाक कणकुंबी रियल इस्टेट लिमिटेड ही एक delegation, and there are about 4,500 investors in these financial companies. They had a farmhouse, 300 Goan amgele te je were agents, and एकलो प्रदीप फट्टे मु electricity department आहे, तेणे हे सगळे षडयंत्र केले. ते कोण UP चिंग येले, and this type, I think under the cooperative society they were registered, and they've, you know, a lot of these things happen. So you should come. You also are a pioneer in the cooperative field, so you should come with methods, with your experience, and try to X out the system. What is the wrong thing? What is the wrong move? I understand that people should have precautions while investing, but हुई ना हुई ही fraud पड जाता है. because sir हे वाडत आसा. म्हाका मंत्रील्यान जायत अपेक्षा आहा. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी जायती कामां केले, no doubt about it. But with your experience, I feel you can perform much better. Thank you, Speaker. Speaker, sir, I rise here to support both the demands, that's number 71 and number 74, and oppose the cut motions, whatever have been passed by, put forth by members of the House. Speaker, sir, at the very outset, I would like to thank all the honorable MLAs for kindly appreciating the work done particularly by WR department. I should take a note of this for the simple reason that this will boost the morale of my staff, right from the chief engineer of WRD down to the junior engineer, who have been toiling and moiling round the clock, I would say, to cater to almost all 40 constituencies of the state of Goa. Speaker, sir, I will first deal with cooperation. Cooperation is one of the major subjects. I always compare these with education and cooperation. Even education department does not have this sort of a network of institutions. 1000, 1500, 2000 संस्था असतल्यो, right from primary up to the college or university level. But cooperative movement जो आसा पळय न्ही, जो आमच्या गोंयांत 1961 स्टार्ट जाल्लो, 62 स्टार्ट जाल्लो with one society. It has got a beautiful network, I would say, in the entire state. Today, not only me, but even the previous cooperation minister could proudly say की आमचे कडेन 5445 cooperative units आसात.
इन वेरियस कॅटेगरीज. तातूंत जवळ जवळ ल्हान गोंय जरी असलें तातूंत जवळ जवळ 15 लाख सुमार शेअर होल्डर्स आसात ऑफ ऑल दीज कॉपरेटिव्ह युनिट्स. तांचे वर्किंग कॅपिटल जे आसा पळय न्ही इट इज ऑलमोस्ट 9,900 म्हणजे एप्रॉक्सिमेटली 10,000 crores. आणि तांचे डिपॉझिट जे वॉट दे हॅव कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लीक इज 7,691. So it's not a small story when it comes to participation, when it comes to the finance of the state of Goa. Speaker sir, सहकाराशिवाय उद्धार ना. हे गोल्डन ट्रूथ जे आसा पळय न्ही हे बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी मान्य केलें आसा आनी आमी बी तातूंत फाटीं रावूं नात. आय वूड फ्रँकली एडमीट इतलो व्हडलो जेन्ना सेटअप आसा इन द होल ऑफ गोवा ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज where so many cooperators are involved, एक 2 किंवा 3 किंवा 4 फॉर एक्झाम्पल आय वूड नेम आउट द सोसायटीज. एक आसा ती विजनरी आमचे बाब कुट्टरेच्या मतदारसंघातले बाब रिजनल हांच्या मतदारसंघातली त्या एरियांतल्यान आनी पार्टली राय ऑल्सो. मार्शल महिला मार्शल अर्बन कॉपरेटिव्ह बँक, अष्टगंधा कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि महाराष्ट्र विके सोसायटी. हे 4 सोडले जर जायत विच ऑल्सो स्टार्टेड मिसमॅनेजमेंट मे बी समवेअर इन 2012, 13, 14 वेर वी फाउंड आउट इन 2018. आणि तांचेर मागीर तांचे बुक्स व्हेरीफाय करपाचे, ऑडिट करपाचें हें सगळें काम फाटल्या 2 वर्सांक आमी बरेचशें पुराय करून हाडिल्लें आसा. आनी आय टेल यू मुखाल्ल्या 6 म्हयन्या भितर ते 8 म्हयन्या भितर वी आर टेकिंग फायनल डिसिजन अबाउट दीज बँक्स. नो डावट ह्या सगळ्या बँकांचेर आमी जे कितें शक्य आसा FIR करपाक जाय आनी कितें लिगल एक्शन घेवपाक जाय हें सगळें आमी केल्लें आसा. आनी मुखाल्ल्या 6 ते 8 म्हयन्या भितर वी वील कम आउट विथ अ फायनल डिसिजन. पॅनलायज करपा संबंदी सुद्दां फाटले 1 वर्सा भितर आमी जो रूल जो हाडलो तातूंतल्यान हांव तुमकां सांगता स्पीकर सर, कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा भितर जे कोण डिफॉल्ट आसा, ज्यांनी कोणी मिसमॅनेजमेंट केल्लें आसा, अशें मोर देन 20-21 पीपल जे आसा पळय तांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्ले आसात. दे कॅनॉट कॉन्टेस्ट elections to that cooperative unit lifelong. Speaker sir, फाटल्या 2 वर्सांत ऑफकोर्स हांव म्हणचें ना की आमी सामको समाधानी आसा म्हणून हॅपी आसा अशें म्हणून, बिकॉज कॉपरेटिव्ह इज सच अ डिपार्टमेंट तुजें पुराय जिवन सुद्दां तुवें घातलें जर जायत जाल्यार तितली सुधारणा तितलो आनी डेव्हलपमेंट हो कमीचसो दिसतलो. आनी म्हणून फाटल्या 2 वर्सांत जे कितें आमी करपाक जाय, रुल्स मॉडिफाय करपाक जाय, चेंजीस करपाक जाय, हे सगळें आमी करीत येयल्ले आसात. बाबा विजय सरदेसायान एक आनी बाकीच्यांनी काही मेंबर्सांनी एक मेन्शन केलें की कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आनी चड करून क्रेडीट कॉपरेटिव्ह सोसायटीज हांचे ऑडिट जायना अशें म्हणून. आउट ऑफ 475, 431 सोसायटीज हॅव सबमिटेड देअर ऑडिटेड रिपोर्ट्स ऑफ 2022-23. 2022-23 23-24 आसा पळय न्ही ताजो ऑडिट रिपोर्ट सप्टेंबर पर्यंत टायम लिमीट आसा. आनी आय टेल यू आय एम सो पर्टिक्युलर अबाउट दीस ऑडिट, कारण ऑडिटाच्या माध्यमांतल्यान खंयची सोसायटी डबगाईक आयिल्ली आसा, खंयची सोसायटी मिसमॅनेजमेंट करता हें लक्षांत येवंक शकता. आनी म्हणून हे ऑडिट जे आसा पळय न्ही ते एप्रील, मे आनी जून ते मॅक्सिमम जुलय, नॉट इन सप्टेंबर, हांव 2 म्हयने कमी करपाक पळयता. कारण हे फायनान्शियल डिसिप्लीन जे आसा पळय न्ही इज ए मस्ट फॉर एनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आनी पर्टिक्युलरली इन द फील्ड ऑफ कॉपरेटिव्ह सेक्टर. म्हाका स्पीकर सर म्हाका अपील करून दिसता आमच्या सगळ्या ऑनररी मेंबर्सांक, कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटा संबंदी उलयता आसतना आमी तमाम सामान्य लोकांचो विश्वास कॉपरेटिव्ह सेक्टरा वयल्यान वचची ना, ढळची ना, ह्या संबंदी आमी काळजी घेवची पडटली. आमी जर कॉपरेटिव्ह सेक्टरा संबंदी 2, 3, 4 जांकां वी आर गोईंग टू पेनलायज देम, वी आर गोईंग टू पनिश देम, हे 4 जाणां किंवा 5 जाणांक लागून म्हणजे 5 युनिटाक लागून आमी जर 200, 300, 400, 500 आनी 1000 आमचे युनिट जे आसात पळय न्ही, मिल्क डेअरी युनिट, कॉपरेटिव्ह युनिट, पेप्सी इज अगेन अ कॉपरेटिव्ह युनिट, वेरियस सर्वीस एंटरप्रायझींग सोसायटीज आसात, दीज आर ऑल कॉपरेटिव्ह युनिट्स जे सामान्य लोकांक आधाराक पावतात. लक्षांत येता स्पीकर सर, तुमच्या काणकोणचो किंवा सांग्यावेलो किंवा वास्कोचो एखादी दूधकार आसपासून जर जाय तो डायरेक्टली दूध ते घेवन वास्को आपल्या हांगसर येवंक शकना कुर्टी डेरींत, ताका तो कॉपरेटिव्ह युनिट जो आसा पळय न्ही तोच ताका आदार दिवंक शकता. सांगावेले दूधकार, काणकोणचे दूधकार किंवा ह्यावटच्यान आमचे मोलयेचे दूधकार जे आसा पळय न्ही
हांकां हे कॉपरेटीव डेअरी सोसायटी जी आसा पळय न्ही तेच माध्यम जावंक शकता की तातूंतल्यान तांचो वेव्हार जो आसा पळय तो वाडूंक शकता. आनी म्हणून म्हणजे सगळ्यांक सुचोवणी एक आसा, विनंती आसा, मना पासून विनंती आसा की ह्या कॉपरेटीव सेक्टरा संबंदी ताजे वयलो विश्वास सामान्य शेतकऱ्याचो, बागायतदाराचो वचचो न्ही म्हणून तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा. आय वूड से हिट आउट एट दॅट पर्टिक्युलर युनिट. येस, हे हांगसर जाल्लें आसा अशें म्हणून. पूण लेट अस नॉट लेबल द एंटायर कॉपरेटीव मुवमेंट. हे सुद्दां एक 20-30 कितें उरल्यात पळय न्ही, 431 आनी 475 कित्याक उरला म्हणटा बाय टुमोरो आय वील गेट द रिपोर्ट्स. कित्याक उरले म्हणटा ते, बिकॉज दे शूड नॉट लॅग बिहायंड इन फायनलायझिंग ऑडिट्स. सावती महाशय, आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात पयलींच्यो पॅक्स म्हणजे आमी तांदळा सोसायटी वगैरे म्हणटाले पयलीं, आनी सगळ्यांनी मल्टीपर्पज स्टेटस घेवचो अशें म्हणून, जेणे करून वेगळे बाबा विजयान म्हटलें की जन औषधी म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे 2 सोसायटीनी सुरू केल्ले आसा ऑलरेडी, 2 ते 3 म्हटले आतां. गॅसाचे एजन्सी संबंदी अप्लाय केल्ले आसा, पेट्रोल पंपा संबंदी पेट्रोल पंप चलोवपा संबंदी अप्लाय केल्ले आसा. लक्षांत घेयात, हें काल पर्यंत नाशिल्लें. पूण आमचे जेन्ना अमित शहाजी हांणी जेन्ना हें डिपार्टमेंट नवीन स्थापन केलें केंद्रांत, आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंट जें आसा पळय तें आपल्या कडेन दवरलें, कारण तांकां पुराय खबर आसा की ह्या देशाची पुराय जर जडणघडण बरी जातली जर जायत, आर्थीक बाजू बरी जातली जर जायत. हांव तुमकां सांगता, एक मिटिंगेक म्हाका एक संद मेळटा आयकुपाची तांकां, आनी ताणें सांगलें की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही, त्या इकॉनॉमी भितर 20% इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही ती कॉर्पोरेशन आसपाक जाय अशें म्हणून. आनी हो तांचो हव्यास आसा. आनी म्हणूनच हांव हांगसर म्हणटा की 9,934 crores वर्किंग कॅपिटल जे आसा पळय न्ही ते बाय 20% गोंयांत वाडपाक जाय. आमची डिपॉझीट जे आसा पळय न्ही ह्या सहकारी संस्थां कडेन 7,600 सुमार आसा, 7,700 सुमार आसा, ते आनी 1000 वाडपाक जाय. आनी ती कितें 2 वर्सां 3 वर्सांनी न्ही, मुखाली 1 वर्स भितर हो मुवमेंट जावपाक जाय. सो आतां महाशय, सगळे पॅक्सच न्ही, जवळ जवळ सगळ्यो सोसायटी, क्रेडीट सोसायटी सुद्दां, हे सगळ्यो सोसायटी आमी कम्प्युटरायज करूंक पळयतात, मे बी बाय 2025 डिसेंबर, जेणे करून आमकां सादारणशें 1.5 वर्स मेळटलें. 1.5 वर्सां भितर हे सोसायटी सगळ्यो आमी कम्प्युटरायज करूंक पळयतात. जेणे करून काही आमदारांनी म्हटलें, आनी विशेश करून आमचे विजय सर म्हटलें, टोपी घालपी ह्याय सोसायटी त्याय सोसायटी त्या सोसायटीन वी आर गोईंग टू ट्रॅक देम ऑन कंप्युटर. कारण हे सगळे क्रेडीट सोसायटींचो आमचे कडेन रिपोर्ट आयलो जर जायत आमकां बरें पडटलें की वी कॅन मॉनिटर द वॉट आय शूड से लोनिंग पार्ट ऑफ इट ऑफ वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स. सो आतां महाशय, खुबशे आमी रिफॉर्म्स ह्या हातूंत भितर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, आनी हाजे मुखार आनीकय रिफॉर्म्स हाडटले. तातूंतलो एक प्रामुख्यान एक रिफॉर्म्स आमी म्हटला पळय न्ही, तो हाजी पयलीं ह्यो बँक ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्ही ते 13%, 14%, 15%, 16%, इवन 17 to 18% सुद्दां इंट्रस्ट चार्ज करताले. म्हजी पर्सनल स्वताचें मत अशें आसा, क्रेडीट सोसायटीज आर नॉट सावकारी युनिट्स. गोंयच्या लोकांनी गोंयच्या लोकां खातीर म्हणजे चड करून सामान्य मनशा खातीर इस्टाब्लीश केल्ले हे फायनान्शियल युनिट्स आसात. कारण सामान्य मनशाक तो केपेंचो आसूये, तो सांगेवेल आसूये, तो सांखळे आसूये किंवा तो 37 आसूये, ह्या मनशाक नॅशनलायज बँकेक स्थान ना. तो चिंतूंक शकना की नॅशनलायज बँकेक वतलो आनी आपूण 5 लाख घेतलो किंवा 10 लाख घेतलो अशें म्हणून. आनी एक क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी ज्यो आसात ह्या सोसायटीक तो धाडसान भितर वचूंक शकता आनी म्हणूंक शकता की म्हाका 2 लाख रुपया लोन जाय, म्हाका 4 लाख रुपयाचें लोन जाय, म्हाका 5 लाख रुपयाचें लोन जाय. आनी हांवें जेन्ना एक स्टडी केली रिपोर्ट की एबीएन केसीस हाज्यो म्हणजे चेक बाउन्स केसीस कोर्टात कितले आसा म्हणटा त्यो, इट इज ऑलमोस्ट 8 to 10,000. सगळेच गोंयकार फटींग न्ही, सगळेच गोंयकारांक कोर्टांत वचपाक ना. आनी म्हणून हांवें एक ताजेर विचार केलो की आय शूड रेड्यूस द रेट ऑफ इंट्रस्ट. आनी खुशालकाय जाता सांगपा म्हाका की जवळ जवळ सगळे बँकांनी मान्य केल्लें आसा. ज्या दिसाक आमी सर्क्युलर काडलें त्या दिसा पासून की तांणी 13% न्यू लोन जी आसा पळय न्ही ती सगळी 13% दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. आनी मातसो आमचो खर्च कमी करचो पडटलो, स्टाफाचे खर्च कमी करचो पडटलो, आमी एखादी प्रिमायसी कित्याक थंय मातसो खर्च कमी करचो पडटलो. आय थिंक दीस इज वॉट वी हॅव टू डू फॉर अ कॉमन मॅन ऑफ गोवा. 8 वयल्यान 10,000, 10,000 वयल्यान 15,000 जर एबीएन कोर्ट केसीस जाली जर चेक बाउन्स जाला असं म्हणून हांगाय मार खाता आनी थंय बी मार खाता. दोस्तानो, अशा प्रकारचे विथ अ व्हेरी हाय प्रेशर जीवन जगपाचें ना आमच्या गोंयकारांनी.
आनी म्हणून हो एक ल्हानसो विशय घेतिल्लो आसा सॅक्टरा भितर हाडपाक केल्ले आसात कारण कॉर्पोरेट सॅक्टराच्या माध्यमांतल्यान हांव अशें म्हणन की आमची जवळ जवळ 5.5 लाख कुटुंबां आसात पळय न्ही तातूंतली जवळ जवळ 4 लाख कुटुंब जी आसात पळय न्ही ती कुटुंबां हे सहकार मुवमेंटा कडेन संबंदीत आसात ती मागीर डेरी आसूये ती मागीर बागायतदार आसूये ती मागीर केपेंची तुगेली आदर्श हे आसूये सोसायटी आसूये की आमची ह्यो सगळ्यो क्रेडीट सोसायटीज आसूये स्पीकर सर फाटल्या सादारणशे वर्स 1.5 वर्सां भितर चड करून फाटल्या वर्सां भितर 41 नवीन सोसायटीज स्थापन जाल्ले आसात 41 न्यू सोसायटीज आनी म्हजो मित्र आमदार म्हाका जीत किंवा कोण तरी म्हटलें की भुरग्यांक येवपाक जाय अशें सॉरी विरेशान म्हटलें तें हांगसर नवीन भुरग्यांक येवपाक जाय अशें म्हणून यू मोटिवेट युअर चिल्ड्रन यू मोटिवेट युअर youths in the constituency and I tell you within 24 hours we can register the society तुझ्या खंयच्याय भुरग्यांक ती मागीर फिशरीचो युनिट आसूये की शेतकऱ्यांचो क्लब आसूये जर रजिस्टर करपाक केले जर जायत पुढाकार घेवन केले जर जायत आय टेल यू वी विल रजिस्टर विथीन 24 hours स्वाती महाशय गोंयच्या डेरी संबंधी खूब नेहमीच चिंतेचो विशय आनी डिस्कशनाचो विशय आसतालो आनी जेन्ना खोलांत गेलो भितर म्हणजे डिटेल स्टडी करपाक गेलो तेन्ना लक्षांत अशें आयलें आमचो फीड प्लांट जो आशिल्लो पळय न्ही तो फीड प्लांटाक लागून डेरी सदींच लॉसांक उरताली मानादीक आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें डिस्कशन करून ताणीय सांगलें की फीड प्लांट आसा तो कुशीन काडया आनी दुसरे कडेन चलोवपाक दिवया जमतालें अशें म्हणून आनी ज्या दिसा पासून आमी फीड प्लांट बंद केलो कारण तो नेहमीच लॉसांत आनी तातूंत बाब विजयान म्हटलां तशें आनी एकट्यान म्हटलें पळय की स्कॅम कितले म्हाका खबर ना म्हाका पूण अजून थंय जवळ जवळ 12 कोटी रुपया दिवपाचे आसात जे रॉ मटेरियल फीड प्लांट चलपाक जाय अशें म्हणून हाडून दिल्लें ताजे 12 कोटी आय ऑल्सो हॅव डावट अबाउट दॅट हे इतली बील आसा आनी लोक उजी रावल्या कशें काय म्हणजे ऑफकोर्स ओनली 1% हॅज फायल्ड अ केस इन द कोर्ट फॉर रिकवरी पूण बाकीचे 11 कोटी आसात पळय न्ही किंवा 11.5 कोटी हे लोक सुशेगाद आसात म्हणून चड तरी आसतना हांव पळयतां की हे लोना संबंदी की आपलें हे बिल्स आसा पळय हे बिल्सांचो कितें करपाक जातलें अशें म्हणटा तें पूण आय टेल यू फाटल्या 6 म्हयन्यांत गोवा डेरी इज इन प्रॉफीट इतकेच प्रॉफीट न्ही की फीड प्लांटाक जो स्टाफ आशिल्लो पळय तो सगळो स्टाफ हांगसर एडजस्ट करून सुद्दां तांचो पगार फारीक करून टुडे गोवा डेरी इज इन प्रॉफीट ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs पर मंथ एवरी मंथ स्पीकर सर हांव उमेद घेवन ह्या डिपार्टमेंटांत काम करतां आनी ती म्हटल्यार डेरीचें प्रोडक्शन आनी वाडपाक जाय आनी म्हणूनच माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या मनां आशिल्लें कारण ते स्वता डेरीचो वेवसाय करताले पयलीं आनी अजुनूय तांचे तातूंत भितर तुगेले आवड आसा आनी म्हणून कामधेनू स्कीम जी आसा पळय न्ही फाटल्या 8 दिसां रिवायज जाल्ले आसा आनी हे कामधेनू स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमचे गोंयचे शेतकारी आसा पळय न्ही तांणी डेरी कडेन वळपाक जाय कारण दर दिसाक दर म्हयन्याक म्हटल्यार कोता येता कोट्यांनी रुपी जे आसा पळय न्ही ते नेबरींग स्टेट्सांतले आमी जेन्ना दूद हाडटात थंय ते पयशे वतात हांगसर जी दुधाची रेट म्हशीच्या दुधाची रेट गायच्या दुधाची रेट आमी भायल्यान दूद दिता ताका मायक दितात आय ऑल्सो फील दॅट तें जावपाक जायना अशें म्हणून ऑफकोर्स गोंयचे आमचे दूदकार जे आसा पळय न्ही तांकां आमी वाडीव रेट दिवपा संबंदी प्रयत्न करतले हातूंत दुबावूच ना पूण भायल्यान जे दूद आमी हाडटात म्हयन्याक कोट्यान रुपया 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी म्हयन्याक वगडावन ही दिसाक सुद्दां आसतले अशें दिसता म्हाका वर्कआवट केलें जाल्यार ते बंद जावपाक जाय आनी ते बंद जातले जायत जाल्यार आमच्या प्रत्येकाच्या कॉन्स्टिट्युएंसी मतदारसंघांतल्यान आमचे तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां आमी डेरी वेवसाय कशें हाडूंक जातले विथ एडवान्स टॅक्नॉलॉजी हें आमी पळोवचें पडटलें आनी हांव तुमकां सांगता की गोंयचे तरणाटे ह्या विशया पासून पयस नात हांवें जेन्ना म्हज्या मतदारसंघात सादारणसो 15-20 दीस पयलीं हो विशय घेतलो आय टेल यू टुडे आय गॉट ऑलमोस्ट 20 नेम्स ऑफ अ युथ्स जांकां गोट्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली जांकां जाग्या संबंदी काही अडचण आशिल्ली आनी ही अडचण जर पयस जाली जर जायत दे आर रेडी टू स्टार्ट देअर ओन डेरी युनिट मागीर आमी कॉपरेटीव मुवमेंट हातूंत मोठेपणान हाडपाक पळोवपाक जाय कॉपरेटीव माध्यमांतल्यान तरणाटे भुरगे जे आसात पळय न्ही तांकां एखादी कोमुंदाची जमीन आमी एखादी 10,000 20,000 30,000 दिली जर जायत जाल्यार कम्युनिटी डेरी जी आसा पळय न्ही ती कशे पद्दतीन करून जातले अशें म्हणटा ते जेणे करून डेरीक ज्या सादारणशे 1.5 लाख किंवा 2 लाख दूद जाय डेली ते आमी आमच्या गोंया भितर निर्माण करूंक शकतले आनी इकॉनॉमीक वायब्रेशन्स आमी रुरल एरिया जे आसा पळय न्ही थंय आमी दिवंक शकतले स्वाती महाशय हे डेरीचे दूध जे आसता म्हणजे गोंयचे आमचे लोकल दूदकारांचे ताका इन्सेंटीव सपोर्ट प्रायस
हो जो आसा पळय न्ही तोय दिलो वता. माननीय मुख्यमंत्र्याचो मानस असो आसा की जशे आमी पगार 30 तारखेक किंवा 1 तारखेक दितात तशाच पद्दतीन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटच्या DDSY स्कीम DDS स्कीम किंवा गृह आधार आणि त्याचबरोबर हो मिल्क इन्सेंटिव्ह आसा पळय न्ही तो सुद्दां सादारण 10 ते 15 तारखे भितर दिवचो म्हणून फिक्स. दर म्हयन्याचो दुधाचो प्रायस इन्सेंटिव्ह प्रायस जो आसा पळय न्ही तो तांकां 15 तारखे मेळचो अशे प्रकारची भावना घेवन आमी काम करतात आनी म्हाका खात्री आसा की मुखाल 2 म्हयने तें सुद्दां जातलें अशें म्हणून. स्वाती महाशय, खुबशें काम ह्या डिपार्टमेंटाक करपाक जाय जेणे करून खूब मोठी वायब्रेशन्स इकॉनॉमिक वायब्रेशन्स सोशल वायब्रेशन्स ह्या सेक्टरा भितर आमी हाडपाक पळोवपाक जाय. आमचो अनएम्प्लॉयमेंट सुद्दां पयस करतलो जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता की कॉपरेटीव मुवमेंट जो आसा पळय न्ही ह्या कॉपरेटीव मुवमेंटा कडेन आमी त्या नजरेन पळोवपाक जाय. म्हाका एक मानादी आमदारान विचारलें की हांकां कॉपरेटीव भितर जो स्टाफ आसा त्या स्टाफाची रिटायरमेंट एज 58 to 60 हांव पळयतां जे स्टेक होल्डर्स आसा तातूंत भितर तेंचे कडेन उलोवन पळयतां. आय डोंट मायंड पूण कारण तांचो पगार जो आसा पळय न्ही ते गोवा गव्हर्मेंट दिना, आमी दिनात, आमचे डिपार्टमेंटूय दिना. All other हे departments, सगळे स्टाफाचे department आहा 60. So if you can make it will be. हे सगळे स्टाफाचो पेमेंट जो आसा तो पेमेंट ती स्वस्ता दिता. तांची जें कितें प्रॉफीट जाता त्या प्रॉफिटांतल्यान तांकां ते पगार दितात आनी त्यामुळे तातूंत भितर थोडीशी पॅरिटी तांचेर डिस्कस करून हांव पळयता मागीर नंतर कशी पॅरिटी करपाक जातली. म्हणजे ती इवन द बिकॉज सी टोटल स्टाफ who are employed by these various social, the cooperative units is almost 5,000. And there is potential to increase it by another 2,000 or 3,000. जितले आमचे चड एक्सपान्शन जातलें वेगवेगळ्या सेक्टरा भितर तितलो हांगा सर्व नंबर जो आसा पळय ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाडूंक शकता. 5 6 जावंक शकता, 6 चे 7 जावंक शकता. स्वाती महाशय, विशेष आनीक विशय ह्या कॉपरेटीव सेक्टरा संबंधी नाशिल्ले. एक पॉयंट जो घेतिल्लो तो म्हटल्यार ऑलमोस्ट 54 सुमार इनिशिएटिव्ज न्यू इनिशिएटिव्ज म्हणजे गोड बांदपाचे फर्निचर सपोर्ट करपाचो आनी कितें कितें दीज आर ऑल फायनान्स बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट. आमची जशी प्रपोजल येतली ही सगळी प्रपोजल आमी सेंटराक धाडून दिवन फंडींग जे आमकां जाय पळय ते आमी घेवंक शकतले. अशा प्रकारचे जवळ 54 न्यू इनिशिएटिव्ज विच आर इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री कॉपरेटीव मिनिस्ट्री तर तातूंत आमी ते करूंक शकतले. इतलें हांव सांगून स्पीकर सर हांव आमचो दुसरो जो डिमांड आसा 1 मिनीट हां कॉपरेटीव सेक्टरा भितर खुबशे कॉर्पोरेट तातूंत सहभागी आसात. जवळ 4 ते 5 हजार स्टाफ हातूंत इनवॉल्व आसात आनी म्हणून एक ल्हानशें कॉपरेटीव इन्स्टिट्यूट कारण देश पातळीचेर कॉपरेटीव युनिवर्सिटी इस्टाब्लीश करपाचो विचार चलिल्लो आसा. त्या संबंद थंय मुवमेंट चलिल्लो आसा आनी तें लक्षांत घेवन आमी हांगसर सादारणसो 1 वर्साचो सर्टिफिकेट कोर्स किंवा एखादी 6 म्हयन्याचो सर्टिफिकेट कोर्स कॉपरेटीव स्टाफ जो आसा पळय न्ही तांचे खातीर बीन आनी कॉपरेटर्स बी आसा पळय न्ही तांचे खातीर बी कारण कितें आसा कॉपरेशनाचें तत्व जें आसा पळय न्ही प्रामाणीकपणाचें तत्व सिन्सियरिटीचें तत्व हार्डवर्क तत्व इनोवेटीव तत्व जें आसा पळय न्ही त्या मुखार व्हरपाक पळोवपाक जाय. आनी तें केन्ना शक्य जातलें जर जायत जेन्ना अशे प्रकारचे ओरिएंटेशन कोर्सेस जे आसा पळय न्ही ते कोर्सेस आमी तांकां घेवंक शकतले. काही वेळ एखादी कॉर्पोरेट तांचे खातीर एखादी 2 दिसाचें सेशन वगैरे आमी घेवचें पडटलें आनी म्हणून एक ल्हानशें इन्स्टिट्यूट जें आसा पळय न्ही तें इन्स्टिट्यूट आमी तयार करूंक पळयतात. स्पीकर सर, नॉर्थ आनी सावथ मागीर नॉर्थ आनी सावथाक आमची फूल फ्लेज आमची ऑफिसस ना हे डिपार्टमेंटा खातीर ती ऑफिसां आमी इस्टाब्लीश करूंक पळयतात. हांवें WRDची काही जमीन जी आसा पळय न्ही कारण अशी वेकंट आशिल्ली लायींग आशिल्ली तुमच्या मांडपार मडगांव थंय हांव पॉसिबल जालें जर जायत जाल्यार WRD आमचे कॉर्पोरेशनाचें फूल फ्लेज सावथाचें ऑफिस जें आसा पळय न्ही तें करूंक पळयता. आमचो संकल्प आमोणकर हाणें मागलें विनंती केली सजेशन केलें की मार्मुगांवाक कॉपरेटिवाचो ल्हानसो युनिट जाय म्हणजे हें जाय अशें म्हणून ऑफिस जाय अशें म्हणून इफ नॉट फूल फ्लेज ऑफिस कारण थंय जे युनिट जे आसा पळय न्ही म्हाका दिसना की तितले हावजींग सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान कॉपरेटीव ऑफिस सेक्शन ऑफिस चलपा संबंधी काम मेळटलें अशें म्हणून. पूण थंय जर जागो मेळ्ळो जर जाय जाल्यार आठवड्यांतल्यान 2 दीस किंवा 3 दीस थंय आमचे ऑफिसर्स आसा CO लेवलचे ऑफिसर आसा पळय न्ही ते ऑफिसरां हांव थंय बसोवपाक पळयता जेणे करून आमच्या बाराय तालुक्यांतल्यान आमचे कॉपरेटीव ऑफिसर्स आसा अशा प्रकारची एक सिच्युएशन तयार जातलें. स्वाती महाशय, आय एम ऑलवेज ओपन फॉर कारण तुमच्या सगळ्या कडल्यान जी सजेशन येतली पळय न्ही कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंधी ती घेवन मुखार पावल मारपाक आनी चाल करपाक. कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा संबंधी उलयले नंतर किंवा म्हजी मत मांडले नंतर
I'm touching a very, very important, very near and dear subject of water, Water Resource Department. Sir Mahashay, this golden planet, jaka आमी धरती माता म्हणतात, is blessed with, I would say, very, very special gifts. One is air, other is sunlight, and third one is water. These are very, very precious gifts to this planet. The planet, I would say, very unique planet in the whole of universe. And because of that, water, sunlight, and air. If we go back to the history, we find that all the civilizations of the world have come along the river basins. And with the assured quantity and quality of water in due course of time, these civilizations have flourished. Speaker saying कित्याक सांगता जर जायत, just to pinpoint the importance of water. आणि म्हणूनच ह्या उदकाक आमी जीवन म्हणटात, ह्या उदकाक आमी समृद्धी म्हणटात. Keeping this in mind, for the last almost 2.5 years, just as on the lines I worked in the field of education way back in 1991-92, I am looking after this subject, water resource. I just went in the history, Speaker sir. In 1961, when Goa got liberated, it was just merely 8 mld of water, which was getting treated at Khandepar, and the entire water was being brought to Panjim. 8 mld. Today, if we see the quantum water that is supplied for drinking purpose is almost 850 mld. Keeping aside the quantum water which is supplied for irrigation, there also I will spell out. Speaker sir, liberationच्या वर्साक 400 हेक्टर जमिनीक उदक दिताले. That also at Paroda, केपें तुमचे थंय आणि खांडेपार. Today we are irrigating almost 40,000 hectares of land in almost, I would say, all the talukas of the state of Goa. 40,000 hectares. So that much of quantum of water over a period of so many years, I should make a mention. It was a very visionary decision to have a dam at Salauli way back in 1980s, which is today taking care of the entire south, almost I would say. It was also a visionary decision to have a joint venture with Maharashtra government to have a Tilari project, where Goa's share is almost 70% as far as water is concerned. Of course, finance also. Speaker sir, ताज्यानंतर मागीर अंजुना, आनी ताज्यानंतर मागीर म्हज्या गांवांत एक पंचवाडी गांवांत एक ल्हानशें मैसाळ डॅम, आमठाणे आमच्या बिचोले गांवांत, त्यानंतर मागीर गवाणे आनी चापोरा आमच्या काणकोण तालुक्यात, बॅरेज एट खांडेपार, बॅरेज एट गांजे, आनी number of bandaras. Almost, I look at a figure, 374 bandaras all across various rivers and tributaries. Speaker sir, this is what has given us, for the last so many years, almost 850 mld of water. ह्या संबंधी उलयता आसतना 2014 onwards till today, because it was in 2014 almost 450 mld water, 450 to 460 mld water. Till today, we have got now almost double supply of water for drinking purpose. What I am referring is only drinking purpose. Goa is the only state. ह्या उदकाचो आमकां सुशेग आशिल्ल्या कारणान Goa state could say, our government could say, Dr. Pramod Sawant could say, 100% water supply to all the residents of Goa. आणि त्यामुळे सगळ्या घरांनी उदकाचे कनेक्शन, खंय एखादी केसीक लागून उरला, खाम पयस डांगूर राना उरला, गजाल वेगळी, पण अदरवायज एवरीबडी हॅज बीन प्रोवायडेड विथ वॉटर कनेक्शन. दिस इज ओनली फर्स्ट स्टेट इन द होल ऑफ गोवा, इन द होल ऑफ कंट्री. सो आज महाराष्ट्र हांवें सांगलां तशें उदक 40,000 हेक्टर जमीन जी आसा पळय न्ही, त्या जमनीक आमी आज इरिगेशन करपाक, म्हणजे जवळ जवळ
60-70 हजार शेतकरी जे आसा पळय न्ही ते आज वेगवेगळे तरेची पिकां हे सगळे तालुक्यांनी आज घेतात. स्वाती महाशय, आमी एक गोष्ट विसरपाक जायना. एज आय सेड, वॉटर इज समृद्धी. आज आमचे एंटायर कोस्टल बेल्ट रायट फ्रॉम युअर केरी धरून ते कलंगूट, कांदोलीम ते मुखार सामके काणकोण पर्यंत देर आर वायब्रेशन्स ऑफ इकॉनॉमी. देर इज बजिंग ऑफ टुरिझम बिकॉज tourism water department is also playing a role in this. 500, 5,000, 6,000, 7,000 जे हॉटेल आसात, all these hotels we take care of as far as the drinking water facility is concerned. आणि त्याच बरोबर इंडस्ट्रीज म्हाका याद जाता स्पीकर सर, आमचे बेतोड्या 2च इंडस्ट्री आशिल्ल्यो, वेर्णा 3 काय 4 कितें आशिल्ल्यो. आमच्या सॉरी वेर्णा न्ही, आमच्या कुणय वेर्णा जावन नाशिल्लें, जावपा आशिल्लें तेन्ना. हे सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट जे आसा पळय न्ही हांची सुद्दां काळजी जी आसा पळय न्ही ती घेवपाची ताकद हे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान दाखयल्ली आसा. आनी म्हणून टुडे वी सी दॅट गोवा इज ग्रोईंग इंडस्ट्रियली ऑल्सो. आनी हेजे मुखारय बीन अप टू 2047 किंवा इवन 2050 जें कितें उदक लागतलें ती तयार करपाची, ते सांबाळपाची ताकद जी आसा पळय न्ही ते वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन आसा. स्वाती महाशय, we strongly believe that we have to keep a pace for economic growth, industrial growth, and also for agricultural growth of the state of Goa. Because Goa is looking beyond 2047, what we call as an Vikasit Bharat and Vikasit Goa. आणि हे म्हणटा आसतना आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय हे तत्व लक्षांत घेवन आमी ह्या गोष्टी कडेन पळयतात. आनी तातूंत भितर एक प्रिंसिपल आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दिलां पळय तें फूड, हेल्थ एंड वॉटर सेक्युरिटी. ह्या वॉटर सेक्युरिटी सांगपाक जालें तर जायत स्वाती महाशय, तिळारी द प्रोजेक्ट वीच वॉज अ जॉयंट वेंचर वीच वॉज इनकम्प्लीट इन मेनी रिस्पेक्ट्स. Honorable Prime Minister of this country put that project into 90 prioritized projects and gave us a target that it should be completed. And I am proud to say 33/2024 we completed this project in almost every respect. We announced that in the House, I think last time, की 30 तारखेक एप्रिलाच्या मार्चाच्या 2024 गेल्या वर्साक हो तिलारी प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो आमी टोटली पूर्ण केल्लो आसा. आनी ताका 1,465 crores is Goa's contribution. The total expenditure is 2,579 crores. स्वाती महाशय, 1980 to 1990 ह्या डॅमाचे दोन्ही लेफ्ट बँक आनी रायट बँक कॅनल तांची लेंथ जी आसा पळय न्ही ती 21 किलोमिटर्स 25 किलोमिटर्स आणि 72 किलोमिटर्स. हे कॅनल जे आसात पळय न्ही हे कॅनल जवळ जवळ 30 वर्सां 40 वर्सां जुने जाल्ले आशिल्ले. वेअर एंड टियर वॉज देयर बिकॉज रावंड द क्लॉक उदक जे आसा पळय न्ही त्या कॅनलांतल्यान सप्लाय जातालें. रावंड द क्लॉक. जेन्ना साळावली तिलारीचो मेन कॅनल ब्रीज जातालो तेन्नाच हे कॅनलाक मातसो सुशेग मेळटालो. आनी वी कुड नॉट टेक अप द रिपेर वर्क्स. ह्या वर्सा आमी धाडस केलें आनी हे कॅनल जे आसा पळय न्ही ते आमी लायनींग करपाचें म्हणजे रिपेर करपाचें आमी काम घेतिल्लें आसा. आनी आय टेल यू, आय वूड एश्युअर आमची डिलायला लोबो मॅडम, तुगेलो सोडये गांवचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय तो उन वर्सां फुडल्या वर्सा आसचें ना. वी विल सी दॅट द एंटायर कॅनल इज लायन. ऑल्सो वी आर सप्लायींग वॉटर बाय पायप्स टू पिलेन. आमच्या केदारांचो विशय काडला बाब आमचो सालिगांवचो आमदार. ती पायपलायनी आमी कंप्लीट करतात. वी विल ट्राय टू कंप्लीट इट बाय डिसेंबर दीस इयर पॉसिबली. स्वाती महाशय, दोन्ही कॅनल जे आसात पळय न्ही तांचे फूल लायनींग करून खंय सिपेज जायना आनी त्या बरोबरच उदकाची सेवींग जे आसा पळय तें जातलें. अँड वॉट आय एम शुअर ऑफ, वॉट आय एम कॉन्फिडंट ऑफ is that with this lining work, whatever we are spending after almost 30-35 years, we will be in a position to save at least 20% of water which was getting wasted because of seepage in the fields, open areas and all that sort of thing. The valve leak zada valve thingacha. Valve. But we have noted that. I have taken note of. I tell you, speakers, I have jotted down every word
what you have spoken of. सांगेल ताका. I jotted down every word what you have spoken of. Plus, I will have a series of meetings with you. So that, see, for me, the entire Goa is our Goa. We have to see the difficulties are not faced by public. And particularly by the villagers. So, Mahashay, आम्ही सारावलीचे म्हणजे SIPचे कॅनल बी आसा पळय न्ही तोय रिपेर करपाक घेतात. ताजे थोडेशें लायनींग सुरू केल्लें आसा. मुखारी बाकीचे लायनींग सुरू करतले. प्लस डिस्ट्रिब्युटरी जे आसा पळय न्ही D1, D2 कॅनल जे आसात पळय न्ही तुमच्या कुंकळीच्यान मुखार येतात ते वी आर गोइंग टू टेक अप दोज कॅनल ऑल्सो फॉर रिपेर वर्क. स्वाती महाशय, विकसीत गोवा 2047 हे लक्षांत घेवन आमी काही प्रोजेक्ट्स थोडे सुरू केल्ले आसा कंप्लीट. फॉर एक्झाम्पल बैलपार आमचो जीत आरोलकर जो आसा पळय न्ही ताजे मतदारसंघा बैलपार पंपिंग स्टेशन जे आसा पळय न्ही वी आर गोइंग टू गिव 100 ml वॉटर टू पेरने, चांदेल, तुवेक, इंडस्ट्रियल इस्टेट अँड युअर मोपा एअरपोर्ट. हे 3-4 कडेन जे जाय पळय ते 100 ml उदक आमी दिवपाची ताकद आमचे कडेन तयार जाल्ली आसा. साल प्रोजेक्ट I would request honorary MLAs as and when you get a little time, maybe after monsoon, do visit SAL project. We have taken, I would say, very courageous decision, very advantageous decision. We may be spending some money, but that is for posterity for the next 100 years. जेन्ना जेन्ना एखादी कॅनल तिलारीचो कॅनल जर ब्रिज जालो जर जायत आमकां बॉदर जावचें ना. जे फाटल्या सिजनांनी दर वर्साक एक खेपे 15 दीस म्हयनो 1.5 म्हयनो बंद उरताले त्यात जावचें ना आफ्टर 2025. Because our target is to complete this project by spending 250 crores to get additional 250 water comfortably. That water will come, raw water will come up to your Pilan and Kandolin. Kalangut. That is what we have decided and we are working on that project. We expect to complete this project by December 2025. Morlem project, Madam Divya Rani, moment she came to this house, she was pursuing this issue. And we thought it's a genuine demand and we immediately said we will take up that. आज आमचे रॉ वॉटर जे आसा पळय न्ही ते रॉ वॉटर आज मोडल्या पावत येयल्ले आसा. ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा पळय न्ही जे जवळ जवळ 8 ते 10 सुमार ट्रिटमेंट प्लांट CM जे परसीव करता आनी मुखार व्हरपा थारायल्ले आसा ते जाले की म्हाका दिसता की आमकां शॉर्टेजी आनी प्रॉब्लेम खंय आसतले अशें म्हणून. स्वाती महाशय, म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय न्ही विच वेंट ड्राय लास्ट बिकॉज ऑफ द क्लायमेटीक चेंजेस आनी बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, डिलेड रेन. 24 जुनाक पडू पावस पडलो. तर म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय न्ही स्वाती महाशय तो आमी ऑगमेंट करून पळयतात. पूण म्हैसाळ डॅमा संबंदी किंवा ओपा संबंदी म्हणटा आसतना म्हजी एक विनंती आसा आनी जनरल पब्लीक जे आमचो आसा तांणी थोडेशें नोट करपाक जाय. ते म्हटल्यार एक व्हेरी वॅलीड पॉयंट समबडी सेड की आमचेच उदक दिगंबर कामत आमी आमचेंच उदक जर आडयतात जर जायत ते आमी वापरपाक घेना जर जायत आमकां एकमेकाक लागून कस जातलें काय म्हणून आमी मुरिडा प्रोजेक्ट घेवपाक केलो वीच वूड हॅव गिवन अस एटलीस्ट 1 month to 1.5 months स्टोरेज. आमचें ऑब्जेक्शन. आमी मिराबागाक आमी बॅरेज घेवपाक पळयतात आमच्या गणेश गांवकर जाताच्या मतदारसंघात थंय बी ऑब्जेक्शन. पूण सरकारान आनी सुभाष शिरोडकरान उदक बांदपाचें खंय वयर हवेत जाता तें. कॅन आय बिल्ड अ बॅरेज इन द एअर? कॅन आय बिल्ड अ डॅम इन द एअर? I should take a note of here. I tell you, I was so happy with some of the people from Ganesh Gaokar's constituency, Savarde. When we talked to them about Kazumal Dam, Lanso Dam, Voloni, maybe of the size of this Amthane, but when we spoke to those people, explained them, they got convinced. This Murida project, we have to think twice again. मिराबाग आसा तोय विचार करपाक जाय. सी बाय द सायड ऑफ सांगेम देर इज अ रिवर कॉल्ड नांव हांवें तिजें पूण एक ल्हान न्हंय आसा त्या न्हंयचे आमी 2 बंधारे बांदल्यात. ते सगळें उदक जें आसा पळय न्ही तें सावर्ड्या पुला कडेन येवन सॉल्टी साल्यान उदक जाता. जेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें तेन्ना आमचे PWD चीफ इंजिनियर बदामी आमी बरोबर गेले वचून पळयलें आनी येस वी शूड टॅप दीस वॉटर. आनी म्हणून आमी मिराबागा विचार केल्लो आसा. आमी वील ट्राय अवर लेवल बेस्ट की गोंयकारांनी हें समजून घेवपाक जाय आमकां इतको पावस नोबडी वील फॉरगेट दीस इयर 2024 when we got the highest record rains म्हणटा तशें
just up to 20th of July. जो 100 inches रेन आमकां ऑगस्टाक मेळटालो, ऑगस्टाच्या 15-20 तारखेक, तो आमकां जुलयच्या 20 तारखेक. हाव फॉर्च्युनेट वी आर. कितले लक्की आमी आसात पळयात. आनी हे उदक जर आमी सांबाळपाक आमी प्रोविजन करना जर जायत जाल्यार मुखार फुडार कितें मागीर. I tell you, we are going to have shortage of water by 2032 in entire south, I mean part of south. In part of south, we will have shortage of water. I mean, हे गोष्टीकडे सिरियसली पळयना जाल्यार. I tell you, I also came out with a small concept of mine. हांवें कुशावती पयलीं पळोवन अशें आयकल्ली. When I visited this Kushavati and saw that small barrage there, लक्षांत अशें आलें की म्हटलें कुशावतीचें उदक सगळें वता आनी खंय वता, शेळवण म्हणटा थंय वता. शेळवण म्हणटा न्हंयक वचून मेळटा, जुवारी न्हंयक मेळटा. आय टेल यू, वी आर गोइंग टू लिफ्ट दॅट वॉटर देर. आनी हे उदक जर आमी लिफ्ट केलें जर जायत जाल्यार साळावलीच्यान जें उदक 365 days आमकां कॅनलां सोडचें पडटा. जवळ जवळ 30 किलोमिटर प्रवास करीत तें उदक येता आनी तेन्ना मागीर तें उदक दवर्ले पावता आनी मागीर वेर्णा पावता IDCक. 365 days. समजा अशें जर हांवें तें 3 म्हयने उदक बंद दवरलें आनी उदक कुशावतींतल्यान काडलें. जें उदक कुशावतींतल्यान व्हांवता आनी शेळवणा जुवारी न्हंयक मेळटा. यू जस्ट इमेजिन द क्वांटम वॉटर दॅट I will be saving for the people of Goa. This is what we are going to do. So Ati Mahashay, whatever subject you give, one has to always should take it near and dear to the heart. आणि म्हणून कॉपरेशन आसूये, एज्युकेशन आसूये, हाजे पयलीं सॉरी आमचे WID आसूये, इज ऑल नियर एंड डियर टू मी. आनी त्यामुळे हे सगळे विशयां संबंधी जे तुम्ही एप्रिशिएट केला पळय न्ही, आय टेल यू, हाय डिवोटेड माय इवन दॅट प्रोसेस हाय फॉरगॉट माय आय मीन द फॅमिली. हांव केन्ना केन्ना घरा वचो सुद्दां ना 2 दीस 3 दीस 4 दीस सुद्दां. बिकॉज आय एम पर्टिक्युलर अबाउट ऑल दीस प्रोजेक्ट्स, वॉट एवर सजेशन्स यू कम आउट विथ, स्मॉल ऑर बॅड, आय मीन बीग. आय ऑलवेज टेक इट एज माय पर्सनल प्रॉब्लेम. आनी त्या नजरेन ह्या कामा कडेन सगळें पळयता. आय एम थँकफूल that you have encouraged my staff and me also, I would say. आम्ही 100 बंधाऱ्यांचे टार्गेट दवरला. Additional 374. I'm going to add additional 100 bandaras to this. The number will be 474. Possible जाल तर जाय by 26. I would say let us make it 500. 500 बंधाऱ्या गोंया आसपाक जाय. And there is scope. बंधाऱ्या बांदपाक जाता, मेळ घेवपाक जाता. बा विजयान विशय काडिल्लो की 2047 कितें जातलें काय म्हणून उदका संबंधी वगैरे वगैरे. आय टेल यू, फाटल्या 2 वर्सांक आनी चड करून 1.5 वर्साक 3 dams आय एम एक्सप्लोरींग. एक शिरोड्या माणकें गवळ म्हणटा थंय, ऑफ द सायज ऑफ ऑलमोस्ट लायक आमठाणे. दुसरो आसा तो काजूमळ आनी तिसरो तातोडे. हातूंतले 2 डॅम जे आसा पळय न्ही, दॅट माय एफर्ट्स वील बी टू पुट द फावंडेशन स्टोन मे बी बाय मार्च एप्रील जावंक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी हे 2 जाले जर जाय जाल्यार आमकां खुबसो उदका संबंदी आमकां कितें म्हणटा अशें सपोर्ट मेळटलो. 6 sites have been identified, म्हणजे आसात 59 सुमार. आउट ऑफ दोज 6 वी हॅव आयडेंटिफाईड. तातूंतली एक चरावणे. स्पीकर सर, चरावणे डॅम जो आसा पळय न्ही, तो काही वर्सां पयलीं जेन्ना माननीय प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले तेव्हा ते काम सुरू जाल्लें. कोण तरी NGO तेव्हा टपकलो थंय आनी तांणी ऑब्जेक्शन काडलें आनी तो पाड पडलो. आमी परत तो रिवायव करपाक पळयतात. ऑफकोर्स सी लॉट ऑफ वॉटर हॅज गॉन डावन द रिवर मांडोळी म्हणटा तशें. इतले वर्सांक जे वायल्ड लायफ नाशिल्लें, हें नाशिल्लें, तें नाशिल्लें, तें सगळें तयार जालां आज. एनवायरमेंट आनी हें आनी तें सगळें. आनी त्या मुळे आय टेल यू, इफ यू डोंट टेक डिसिजन्स नाव, नेक्स्ट 20 years आनी 30 years आनी कितें कितें येत कोण सांगूंक शकना. एटलिस्ट तुमी आय कॅनॉट इमेजीन कसले कसले आनी हार्डशिप्स आनी डिफिकल्टीज येवपा आसा म्हणटा त्यो. आनी त्या मुळे आयचे घडयेक सुद्दां आमकां चरावणे, सोनाल 1, सोनाल 2 जें आसा पळय न्ही, आमकां तें जमताल्या करून घेवपाकच जाय. अदरवायज देर इज नो वे आवट. स्पीकर सर, तिळारीचे संबंधी आमकां उतर दिल्लें आसा. महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री आनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एक बैठक जाली, हाय लेवल बैठक जाली, आनी तेन्ना म्हटलें की टिळारीची स्टोरेज आसा ती वाडोवची अशें म्हणून. आनी ताणें मान्य केल्लें आसा की मुखार एक 1-2 वर्सां लागतली. ती स्टोरेज वाडली जर जायत जाल्यार थंय परत आमकां काही TMC उदक आमकां कोटा आमचो मेळटलो. सो आतां मातशें म्हादई समज येता आसतना, आय नो इट्स अ व्हेरी व्हेरी वॉलेटायल इशू, very near and dear to Honorable Chief Minister and to me also. जितले विजय सरदेसाईक ह्या संबंधी दिसता तितलेच सुभाष शिरोडकराकय बी दिसता.
जितली वंजीक ह्या विशया संबंधी भावना आसा, युरीक भावना आसा, तितली म्हाकाय बी ताज्याय पेक्षा म्हणून एक पावल मुखार वचून इतलेंच कितें हांव फटफट करून उलोवपी मनीस न्ही. म्हाका जें कितें करून घेवपाक जाय, रायट मार्गाचेर वचपाक जाय तें थंड माथ्यान बसून करून घेवपी. आय डोंट थिंक वी आर ऑन द रॉंग ट्रॅक. गोव्हर्मेंटान फाटल्या इतल्या वर्सांक जें कितें परस्यू केल्लें आसा आनी त्या अनुसार मागीर प्रवाह कमिटी इस्टॅब्लीश करून कोणा खातीर केल्या? Otherwise, you tell me what is the way out, other way out, minus this, all this. We are in democratic setup. Yeah, democratic setup भितर we see in the entire country there are tribunals for water disputes for various countries, I mean the states. We succeeded in getting the Pravah committee nominated. Committee nominated zali. We again pursued the matter and we saw to it at the right moment, right time. The Pravah committee has visited Basin. They have said it, familiarization, yes. म्हाका जर आज हांगचे म्हटलें केरळाचें म्हटल्यार जर जायत हांव ज्या जाग्यार वचूंक ना पावूंक ना तामिळनाडू. केरळा तरी पावला हांव, तामिळनाडू विशेश पावूना. त्या संबंध म्हटलें जर जायत आय वील हॅव टू ऑलवेज से लेट मी फॅमिलरायज फर्स्ट वीथ दीस इज वॉट यू हॅव डन. आय एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट येतले तांचो. आनी समज अशें एक बरी गजाल जाल्या की आकोदेका हाल डायवर्शन जालां 2018 पयलीं कॉन्ट्यूट बांदलो, उदक व्हरपाक पळयलें वगैरे वगैरे, जाचेर सुप्रीम कोर्टान काही बाबतींत स्टे दिल्ले आसा आनी मॅटर इज सबज्युडिस अशें म्हणून उगी रावनात. वी सी दॅट वी आर ट्रायंग टू कलेक्ट ऑल दीस डॉक्युमेंटेशन which are going to support our matter in the Supreme Court. So ati महाशय म्हाका हावसाचे आमचे मानादी मेंबर्स आनी गोंयकारांक सांगन दिसता ते अशें वी शूड नॉट वरी अबाउट म्हादई. वी आर ऑन द स्ट्रॉंग बेसीस आनी त्यामुळे हो विशय जो आसा पळय न्ही तो सुप्रीम कोर्टांत आमचे फावरार येवपाक जाय. वी हॅव गॉट ऑलमोस्ट अ पॅनल ऑफ आमी इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेले प्रवाह कमिटी बरोबर आमचे थोडे लोक आशिल्ले 5-6 जाण आनी तांगेले 20-30 आशिल्ले. आमकां रिस्क नाका म्हणून आमी सुप्रीम कोर्ट जे आसा पळय न्ही सुप्रीम कोर्टात जवळ जवळ वी हॅव अ पॅनल ऑफ ऑलमोस्ट मोर दॅन 20 एडवोकेट्स. वी डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क. आनी म्हणून सावंत महाशय म्हाका सांगता दिसता अशें की म्हादई संबंदी हांव म्हणना निर्धास्त रावचें अशें म्हणून. युअर एवरी वर्ड युअर स्टेटमेंट एंड ऑल दॅट सपोर्ट्स अवर कॉज, सपोर्ट्स द कॉज ऑफ गोवा फॉर द स्टेट ऑफ गोवा फॉर म्हादई. आय ऑलवेज एप्रिशिएट दॅट. पूण त्याच अर्थ असो न्ही आमी कांयच करना न्ही, आमी अशें हात पांगरून रावले अशें न्ही. वी आर ऑल्सो व्हेरी सिरियस अबाउट दीस. स्वाती महाशय उदका संबंधी म्हादई संबंधी हे खुबशे विशय, बोरवेलचो एक विशय. आय टेल यू आय एम व्हेरी मच अगेन्स्ट बोरवेल्स आनी बी शुअर आज जे कितें बोरवेलाचें एक्शन जालां पळय न्ही तें मुखार कंटिन्यू उरतलें. नॉट ओन्ली दॅट एवरी इयर आय एम गोइंग टू रिड्यूस the borewell number by 50. Please let us take a note of this. Legal. I am going to You are speaking about legal borewells you are going to reduce. Legal also I will try to reduce because I am going to have filling points from the canals. ज्या जाग्यार तुमकां जाय म्हाका सांगात. I am going to provide filling points for tankers. तुज्या कोंकणी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन I am going to take extension of a pipeline from canal. So that raw water can be supplied to them from the canal. And सध्या सगळे इलिगल चलत ते. No, that I am sending a team for inspection. Yeah, and the illegal I am going to send a team for inspection in that area. I tell you, still I have come out with that legislation. जे bill तुम्ही फाल्यां आजच ते bill आसा approval आज आसा. You support me. हांवें डिसिजन घेतिल्लें आसा जो कोणी इंजेक्ट करता polluted water in the earth ताका 10 लाख फायन घालपाचें अशें म्हणून. And there is no compromise on that. त्या बरोबरच टँकरांतल्यान सिवेज वॉटर किंवा अशें कितें करपाचें आसा पळय ताजे खातीर परत फायन आसा. इट इज ऑलमोस्ट 5 lakhs. आज सांजे एप्रूव करून दिवया एंड वी विल सेंड अ मेसेज अक्रॉस द जें म्हणटा तशें कितें स्टेट दॅट येस वी आर नॉट गोइंग टू टेल इट हेन्सफोर्थ. इवन पोल्युटेड थंय बिल आसा. पोल्युशन इन द नालाज रिवर्स आनी आंग शिरशिरता. तुमगेली साल रिवर जी आसा तुमची आमचीच ती साल रिवर आंग शिरशिरता. कितें तशें जावचें काय म्हणून. काही ठिकाणी नालाच तशे आसात. And that's why I tell you, we have come out with the legislation. ज्या जाग्यार per liter म्हणटा 10 रुपया फायन आसतलें. Whoever is the bulk user of a water, irrespective of whether it's a government department or a private body, we are going to penalize and recover that money. So that we are going to compel that you have your STP, treat the water, and then ask for a
water from us. tanker they put together registered but hai only 75. कितने? Water tanker pade hai. No, that is wrong. I don't know whether it has been given of a particular area. No, it's But we have all got, over we have Goa. got more tankers. All over Goa. No, it's not that. It's not a wrong answer. It may be pertaining to some small area, something of that sort. But we have got more tankers, out of which साधारणतः म्हाका दिसता 200-300 टँकर सुमार इन ऑपरेशन अशें न्ही Actually मायज आसतले. ना हे टँकर जे आसा पळय न्ही तो 74 म्हटल्यार थोडे रजिस्टर्ड जाल्यात बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन्स इन बिटवीन तांकां पेंटिंग करपाक वयर दॅर इज अ कमिटी सेक्रेटरी ऑफ अ ट्रान्सपोर्ट हॅज बीन अपॉइंटेड टू डिसायड अबाउट what should be the color and the markings and the parameters. Color coding bhi te mache core. Secretary for Transport has been appointed. There is a committee. Let them take a decision. We will do it. Okay. So tankara sambandhi, nanta borewell sambandhi, I am very particular about borewells mukar permission diupa sambandhi suddha I will restrict myself because we have got water, raw water. Jana raw water pilan parant yeta. The pilan industrial estate je asa pani we will be in a position to supply raw water to that industrial estate. Raw water will be coming to Verna again more. आज जे आमी 30 mld दितात तातूंत एडिशनल आनी 10 mld घालपाक पळयता 10 किंवा 15 mld विथ दॅट कुशावती प्रोजेक्ट तें जालें जर जायत आय टेल यू आमचो चेअरमॅन जो आसा पळय न्ही बाब रिजनल हांव सजेस्ट करता लेट अस टाय अप ऑल इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड WR डिपार्टमेंट वी विल सप्लाय वॉटर टू रॉ वॉटर एंड देन यू कॅन प्रोवायड इट टू रिक्वायर्ड तुगेले कंपनीज कोण कोणाक जाय तांकां दिवपाक जातलें आय थिंक स्पिकर्स विथ दीस I have tried to convey, of course, in detail I wachuna, but Vijay, tugalo, Venji, Carlush, even your side in Alton and amche sagale MLAs. By Divya tumhi je ki sangla pain I have noted it. Amche Jennifer, I have noted this, and plus again I tell you in the next 15 days I will have a meetings with you. I will just give you a little sort of a trouble, but you much para discuss kariya amche engineers. I tell you, I am going to develop constituency-wise list with me. Constituency-wise list of ongoing works and pending works. पण विजयान एक सांगलें की जवळ कितली वयता तूं सगळ्यांचे तुवें जें म्हटलें पळय न्ही 150 सुमार प्रोजेक्ट्स ना हांव सांगता मोर दॅन 25 हे सुद्दां प्रोजेक्ट्स आयकय 135 कोटी बाबतींत हांव म्हणन ही हॅज गिवन मी फ्री हँड एज फार फायनान्स इज कन्सर्न फ्री हँड जाले ना आयकय सांगता मरे आयकय लक्षांत येवं ना तुगेले एप्रील मार्च एप्रील मे जून इलेक्शन कोड त्यामुळे आमी खंयचीच फायल वचूंक शकले ना फायनान्साक सर 2 वर्सां जालीं ना आमचे ते 25 लाखाचे वयर वचत ना बारीकाचेर आमी खूश आहा आनी तुका बरो म्हणला आमी बरें म्हण स्पीकर सर आतां एक मातशें स्पेसिफीक येता हांवें तुका साल ड्रेजिंगाचें विचारलेलें तुमचो फायनान्स सेक्रेटरीन ऑब्जेक्शन काडिल्लें की त्या एनजीटीन केस आहा पोल्युशनाची पोल्युशन इज नथींग टू डू विथ डिसिल्टिंग ऑफ नालास मागीर ताका म्हाका अश्युरन्स दी की तें काम सुरवात करतलें म्हणून I will just go through the file in detail. Desilting of various. नाला न्ही तो ती ट्रिब्युटरी ती पेडणेच्यान देंवता ती various tributaries ना connecting. पूण तें जावपा जाय न्ही तुजें टेंडर जाल्यार वर्क ऑर्डर आहा तो I will just go through what are the tributaries and all that. No, हे न्ही दिस वर्क हॅज बीन टेंडर्ड I know. बट वाय आर यू नॉट डुईंग इट पळयता I will just. ना आतां फ्लडिंग जाता ताजे खातीर स्पीकर सर आनी एक तुमकां हांवें विचारलेलें दामबाब तळीचें तुमी येवन गेले थंय हय मागीर एक्वायर करा न्ही पब्लीक हें तें बरें, पळयता कशें मागीर करपाक. तुमचें तें एटलसाचेर आहा स्पीकर सर आनी एक हावस कमिटी केली आमी म्हादयची तुमी अपडेट करा न्ही ती ऑगस्ट एक मिटींग करता आनी कांयच ऑगस्ट म्हयन्याक एकदां मेळा ऑगस्ट च्या ना, I would like समोसा to खाया also च्या with पिया घर गया ऑगस्ट सांग कर तें स्पीकर सर आमी तुमकां डिजास्टर मॅनेजमेंट तें रिटेनिंग वॉलांचें घाल्लें तें कितें जाता ताजें तें आमी जें बांदपाक आहा ताजेर मातसो प्रेशर दवरात जें आतां डिजास्टर जालां तें तुमचो डिपार्टमेंट काम करता एनीवे एक स्पेसिफीक सांगूंक सोदता हांव जेईज जे तुमच्या डिपार्टमेंटान VRS मागतात एक पर्टिक्युलर केस विल्सन पेरेरा म्हणून आहा जर VRS मागता तुमी दिना ताका VRS म्हणटा तें इंट्रोड्यूस करपी डिपार्टमेंट WRD पयलीं पण तुमी तुमच्या गोंयकारांक कित्याक दिना म्हाका कळनाय ना रे दिना फाल्यांच दिवपाक लायता ना दिना अंडर OM तुमी म्हणटा कितें पोस्ट वता म्हणून तो म्हाका खबर नाशिल्लें हांव ना हे मातशें पळयात तातूंत एक इश्यू आहा की पोस्टूच तुमचो वता म्हणून स्पीकर सर संजीवनीच्या स्टाफाचो फ्युचर कितें आहा स्पीकर सर दोनूच पॉयंट संजीवनीचो स्टाफ संजीवनी स्टाफ आसा पळय न्ही संजीवनी फॅक्टरी जी आसा पळय हॅज बीन ट्रान्सफर टू एग्रेजी डिपार्टमेंट
आणि त्यामुळे तो विषय थंय घेवचो. Because sir, 95 लोक नोट मूव केला तुम्ही. बनणार ते. VRS नोट मूव केला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट Because sir, आमचो एक नावशी compound- स्पीकर स्वाती महाशय, युरी मासो स्वाती महाशय, दोनूच पॉईंट घेता स्वाती महाशय, म्हजी रिक्वेस्ट आसा, काबार करतले जवळजवळ सगळे विषय क्लियर जाल्ले आसात. ना बारीक माझो बारीक एक particular- वेट लिसन, बारीक बारीक कितें only विशय one. एक जे संजीवनी जे आहे दे आर ऑल्सो दे आर ऑन लायक ऑन अ स्ट्रायक. ते ना बट ते तुम्ही मुखेलमंत्री आहे हिंगा इज लिंक्ड. ते VRS तुवें नोट मूव केला ते मागीर तेंका अब्जॉर्ब कर मत तूं मातशे चीफ मिनिस्टर बाय अब्जॉर्ब देम मातशे दी स्वाती महाशय, हांव विनंती करता हावसाक तांणी कट मोशन फाटल्यान घेवची एकूच- आनी डिमांड जी आसा पळय न्ही स्पीकर सर, ताका जशी पद्दतीन सर, तुमी काम मागतात स्पीकर काम सर, सांगतात तेच पद्दतीन डिमांड माझो एक पॉईंट आसा तो आयकय पोट ते माझो मादे- point आसा. मादे जिखील स्पीकर सर, आमचो एक नावशी हे रिटेनिंग वॉल आसा खूब तेंप जालो पेंडींग उरला. म्हाका दिसता तो प्रायोरिटीचेर आयज कोसायटा स्पीकर सर थंय. सो म्हाका दिसता मिनिस्टरान बेगांचे बेगीन हें करता. आनी एक आसा काम दोनूच जी स्कीम आसा तेज्या अंतर्गत कितल्या 400 स्क्वेअर मिटर जागो आसपाक जाय. पूण आतां हें करता नाल्यार आतां ते प्रॉब्लेम तो जाला की जागो आसना 400 स्क्वेअर मिटर. नवीन स्कीम येयली ती वाचून पळय गॅजेटीचेर आयल्या ना रिसंटली हांवें पळयला आतां गेले ब्रेस्ताक आयल्या. बेरेस्तारा ओके ते फकत म्हापसा रिवर तार रिवर ते म्हापसा रिवर मातशें ऑनरेबल स्पीकर कंपाऊंड हेजे रिटेनिंग हॉलाचे मिनिस्टर मातशें दॅट म्हापसा मिनिस्टर मातशें रिटेनिंग हॉलाचे म्हाका म्हापसा assurance रिवर दी. 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात म्हापसा रिवर तार रिवर या होय. स्किप इट. मिनिस्टरांक सगळं assurance दिल्याच मरे. नावशी मिनिस्टर नावशीचे रिटेनिंग हॉलाचे तार मातशें रिवर म्हापसा रिवर वी आर गोइंग टू टेक अप. ओके मिनिस्टर मातशें एश्युरन्स नावशीचो एश्युरन्स दी की करून घेता म्हणून डिले जायत आसा ती. ऑलमोस्ट 85 crores तुका डिसिल्डिंगा तुगे पयसो अमावंट आहा तो आमगे पारोडा चीफ मिनिस्टराकूय बरें दिसतलें हें पोतून आयकोनाक म्हूण. सो स्टार्ट दॅट युरी बाबान सांगलां हांवें सांग तुका पारोडा कुशावती रिवराक एवरी इयर फ्लड जाता. इफ यू डू दॅट डिसिल्डिंग ड्रेजिंग कोन समज ड्रेजिंग कोन तरी केलें न्हू एटलिस्ट म्हाका स्टार्ट टू 70% देंवतलें फ्लडिंगाक तें देंवपाक शकता. मातशें प्लीज नो आनी रिगार्डींग दोज NOCs ऑफ दॅट कॅनल सायड सर्वीस रोडाच्यो तेजेर मातशें सांग. टेल युअर डिपार्टमेंट इशू दॅट NOCs. उतर दिन दिया न्हू assurance सांग दिता एश्युरन्स ऑफ द कुशावती रिवर. शावतीचें डिसिल्डिंग पळयता हांव स्वता विजीट करता पळयता कितले बरें डिसिल्डिंग करपाक जाय म्हणून. नावशीचो रिटेनिंग हॉल नाका ते सर एक मिनिट बिकॉज सर दोन पॉयंट रेज केल्ले. एक ते हेजे ते गोरा आहाय ती ओके ते मडगांव शनी देवळा कडेन कॅनलाच्या सायडीन जी आसा घरां कॅनला आसा पळय, सायडीन जस्ट कन्सिडर Yes, sir. सगळ्या